ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮನೆ ಮುನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಾಕು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಬಾದಿದೆ ಹೌದಾ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಐತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾರ ಇದಾನೆ ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ apa film naik ya? Baiklah buat itu. Ini ada juga. Ada. Ya kan nah. Oh, boleh. Hari ini kita mau berkai. Oh, saya lah. Naik kan dia. Naik kan yang bos ya. Tak ada. Dia dulu pernah coba nih. Hah? Ayo bos. Ada. Apa lagi? Nah, nama istilah dia. Balik saru le, karena kursi di mana? Nah, itu, aku saru le, saru deh. Anak-anak kursi ni, bila itu kalau TV mobile ini. Like yang pada kursi. Ella raja tak. Mana semua. Sudah lama dulu. Ini yang orang itu orang yang kami aja na orang government hospital le kamu. Benar benar itu. Abe hospital boleh kata. So jadi yang kuat, bayar orang tu dia, tu pun ada nilai dekat ada personal time macam. Ayo deh, Mau apa kau nak pun tu? Ada. Cara ragi roti mana? Ada. Ragi roti. Ini apa dah?